ये चुनाव उत्तर प्रदेश के 80% लोग और दूसरी ओर 20% लोग के बीच में लड़ाई है। इसका मतलब वहां ध्रुवीकरण पैदा करके, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा करके वो चुनाव जीतना चाहते हैं। और आज हो रहा है और वहां की जो मुख्यमंत्री है वो खुद इस सभा के आदरणीय अध्यक्ष আমরা যেখানে আছি সেখানে দাঁড়িয়ে এই প্রতিরোধ করে তুলুন। এই লুটেরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদীর প্রাক্তন বিজেপির শাসনে তিনি মাথায় মাথায়া উন্নয়ন মাইনসিয়া উন্নয়ন এই রাজ্যবাসীর আইন করাই শাসন করা উন্নয়ন আবরণী লগে আবরণ উন্নয়ন আজি তাবো খারাপ যে পার্টি হইবে থানায় ত্রিপুরা জেলা হামদার নাই, ত্রিপুরা হামদার নাই, ত্রিপুরা হামদার নাই। ಮಾಡ್ತಾರೆ